네, 여기는 화성체육관입니다. IBK 기업은행과 정관장의 시즌 6번째 마지막 맞대결 선발 라인업 살펴드리겠습니다. IBK 기업은행은 김하경, 육서영, 최정남. 양팀의 1세트 경 백토스 연결. 첫 번째 블로킹. 휴정민이 막아서고 있었어요. 짧게 줍니다. 왼쪽 때립니다. 어택 커버 뒤에 때렸습니다. 다시 한 번 준비. 이번에 뒤로 연결. 이해담 네트 앞으로 갑니다. 백토스 빅토리아 자신이 받고 짧은 쪽인데요. 됐습니다만 실패했습니다. 올려주는데요. 속공 맞고 나갔습니다. 득점. 회전 없이 빠르게 들어갑니다. 속공 다시 준비. 최효서가 받아줍니다. 연타 처리 뒤쪽 리시브 넘겨보는데요. 길게 떨어집니다. 이었거든요. 리시브 왼쪽으로 보냅니다. 때렸습니다. 바운드된 볼 뒤쪽 육소영이 받고 세팅 백토스 빅토리아 때립니다. 맞고 나갑니다. 득점. K기업은행 석점 앞서 있습니다. 낮아요. 자, 이기수 받았습니다. 네트 앞 오른쪽 빅토리아 쪽 어택 커버 뒤에 왼쪽 갑니다. 자, 연타로 처리했는데요. 백토스 다시 빅토리아 때립니다. 최종민의 서브 길게 하지만 흔들렸습니다. 오른쪽 때립니다. 들어갑니다. 득점에 성공하는 이선우 선수. 서브는 걸렸습니다. 빅토리아의 서브 직선 쪽 왼쪽 길게 푸시 따라갑니다. 김하경이 띄워줬고 왼쪽으로 푸시 볼 떨어졌습니다. 득이 아닌 페인트 득점을 성공시켰던 이소영 선수. 왼쪽 열어줍니다. 대각선. 이 아웃사이드 히터 한 자리에 좀 확실한 카드가 생긴다면 정말 행복한 시간일 텐데요. 그렇죠. 네, 준비가 되어 있어야겠죠. 리시브 조금 불안한데요. 넘겨줍니다. 하지만 나갔어요. 되거든요. 자, 중앙 쪽에서 리시브. 중앙 후위 따라갑니다. 김하경이 들어 올려놓고 넘겨주는 빅토리아. 짧게 세팅. 전다빈의 스파이크. 낮게 들어갑니다. 넘어오는데요. 다이렉트. 자, 수비됐습니다. 언더핸드로 돌렸고 왼쪽 공격. 디게 김채나 후위에서 때립니다. 자, 김희진의 서브 중앙 박혜민이 받아주고요. 왼쪽 전다빈 스파이크. 자, 김하경의 왼쪽 패스 연타로 처리합니다. 최효서 스파이크 맞고 나갑니다. 서브는 길게 넘어왔고 네트 앞 백토스 연결 외발 이동 공격 네트 됐어요. 일단 살려놓고 바로 넘깁니다. 2단 패스 페인팅. 블록코드를 어느 누구도 뜨지 못했어요. 띄워줍니다. 중앙 개시간차 반격 육서영 떨어집니다. 쪽이다. 예. 이런 얘기죠. 준비한 대로 나오지 않아서 답답한 고유진 감독 속공으로 연결했습니다. 자, 그렇죠. 이제 풀어내라는 얘기예요. 그렇죠. 기회는 또 자주 오지 않잖아요. 그렇죠. 오른쪽 연타로 넘겼습니다. 김찬아 백토스 이선의 스파이크 손끝에 걸리는데요. 떨어집니다. 자, 그걸 내리내줬습니다. 짧게 떨어지는 서브 언더핸드 토스 빅토리아 넘겼습니다. 정관장의 반격 블로킹 안쪽입니다. 명들이 또 많이 와 있습니다. 짧게 받아주는데요. 오른쪽 때렸습니다. 손끝에 걸리면서 오호! 서버 정수지가 들어와 있습니다. 서버 직선 나갔군요. 길게 중앙 쪽으로 보냈습니다. 백토스 연결. 이선의 스파이크 부르습니다. 자, 점차 성공률을 높여가고 있는 이선우 선수인데요. 꼭 5점의 리드를 갖고 있는 IBK 기업은행. 2단 넘겼습니다. 왼쪽으로 연결 이소영 스파이크. 자, 들어올린 뒤에 김희진 빅토리아의 스파이크. 3개의 공격 득점이 있고요. 42.86%의 성공률. 떨어졌어요. 떨어뜨렸는데요. 자, 중앙에서 리시브 됐습니다. 왼쪽 열어줬고 스파이크 들어갑니다. 역시 코트 위에 있습니다. 최현진의 세팅. 자, 또 넘어왔습니다. 언더핸드로 들어 올렸고 왼쪽 전다빈의 스파이크 마두된 볼. 빠르게 다가가서 살려놓습니다. 스파이크 블로킹 선수잖아요. 그렇죠. 예. 자, 최현진 속공. 자, 김희진의 공격인데요. 일단 살려놨습니다. 넘겨주는 박혜민. 다시 출발. 길어요.
밀었습니다. 백토스 스파이크 스를 만들어냈던 이선우. 사이드 쪽 나가요. 범실입니다. 자, 리시브 오른쪽 후위에서 뚫고 들어갔습니다. 서브로 받았습니다. 자, 왼쪽 열어놓고 스파이크 타까지 좁혀졌습니다. 스파이크 서브 최영진 백토스 스파이크 뒤쪽 받아냅니다. 언더핸드 들어올렸고 전담이 어택커버 뒤에 또 갑니다. 어디로 때렸습니다. 재차 준비 2단. 자, 뒤로 가는데요. 오픈으로 갑니다. 이선우의 연타. 이소영이 받아줬고요. 강타 뚫고 가는 김혜진 선수입니다. 강해요. 나갔어요. 하지만 나갑니다. 한장은 현재 4개를 기록하고 있습니다. 낮아요. 들어가겠습니다. 대각선으로 짧게 줍니다. 올려놓고 파고듭니다. 공격 성공. 서브 낮아요. 그렇습니다. 박민경이 들어와서 서브를 넣는데 에이스가 무조건 한 발 들어와야 돼요. 예. 자, 리시브 됐고요. 띄워줍니다. 끌었다 때리는 이선우. 자, 네트 맞고 일단 살려놨습니다. 황민경이 넘겨줬고 김천의 세팅. 이선우 스파이크 브로킹. 자, 이 부분을 잘 판단을 한 거죠. 예. 이선우 다시 때립니다. 디그. 김하경이 반대편으로 또 한 번 준비. 김하경 빅토리아 쪽 달리면서 때립니다. 반격 갑니다. 정관장 이선우 넘겨보는데 블로킹 다시 걸립니다. 정리였습니다. 셋 포인트에서 박혜민 때립니다. 디그 마무리 찬스. 김하경 백토스. 빅토리아의 공격 살려내는군요. 네트 다이렉트 킥. Langsung subscribe aja dan nyalakan tombol notifikasinya untuk update terbaru dari kami. Nggak dikasih nafas, Red Spark hancur lebur dan dihajar telak 3-0 ketika tanpa Megawati di laga V-League 2025 versus IBK Altos. Tim bola voli Red Sparks harus menelan kekalahan pahit dalam lanjutan kompetisi Liga Bola Voli Putri Korea Selatan, V-League. Bertanding tanpa kehadiran bintang andalan mereka, Megawati Hangestri, Red Sparks tak berdaya menghadapi kekuatan IBK Altos. Mereka dipaksa menyerah dalam 3 set langsung dengan skor telak 0-3-17, 25, 17-25. Dan di set ketiga berakhir dengan poin 24-26 di Gimnasium Indoor Mars 2025. Ketiadaan Megawati jelas memberikan dampak besar pada performa Red Sparks. Pada set pertama sebenarnya Red Sparks sempat menunjukkan permainan cukup kompetitif. Mereka berusaha mengimbangi tempo cepat dan serangan tajam dari IBK Altos. Namun, setelah kedudukan 5-10, dominasi perlahan mulai dikuasai oleh IBK Altos yang tampil tanpa tekanan. Dengan serangan yang terus konsisten dan pertahanan solid, IBK Altos sukses menutup set pembuka dengan kemenangan meyakinkan 25-17. Memasuki set kedua, Red Sparks mencoba bangkit. Pelatih tampaknya menginstruksikan perubahan pola serangan demi menembus blok IBK Altos yang kokoh. Strategi ini sempat membuahkan hasil, dengan Red Sparks berhasil mendekatkan selisih angka hingga 9-8. Namun, IBK Altos kembali menunjukkan kelasnya. Dengan permainan yang rapi dan penuh disiplin, mereka mencetak 4 poin beruntun dan memperlebar jarak menjadi 20-13. Red Sparks kembali kehilangan momentum dan set kedua pun berakhir dengan skor identik seperti set pertama, 25-17 untuk kemenangan IBK Altos. Set ketiga berjalan jauh lebih ketat dan dramatis. Red Sparks sempat tampil menggila di awal set dengan melancarkan serangan cepat yang membuat mereka unggul jauh 8-3. Namun keunggulan tersebut tak bertahan lama. Beberapa kesalahan sendiri, terutama di lini belakang, membuat lawan mampu memperkecil ketertinggalan. IBK Altos perlahan tapi pasti mulai mengejar hingga skor kembali imbang 22-22. Di momen-momen krusial, Red Sparks justru kehilangan fokus dan IBK Altos dengan sigap memanfaatkan kelengahan tersebut untuk menutup pertandingan dengan kemenangan tipis 26-24 di set ketiga.
Banyak yang kecewa. Begini respon menohok netizen usai Megawati ngamuk saat live streaming. Nama Megawati Hangestri kembali menjadi sorotan publik usai dirinya melakukan siaran langsung di Instagram beberapa waktu lalu. Dalam siaran tersebut, atlet voli yang dikenal dengan julukan Megatron itu mengungkapkan unek-uneknya setelah menuai banyak komentar negatif dari warganet terkait penampilannya bersama tim barunya, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, di ajang Proliga 2025. Megawati menjelaskan bahwa ia baru bergabung dan menjalani latihan 1 hari bersama Gresik Petrokimia sebelum pertandingan berlangsung. Ia merasa tidak adil ketika sebagian netizen menuntut dirinya tampil sebaik saat membela Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan, V-League. Padahal kondisi persiapan yang ia hadapi jauh berbeda. Punya otak nggak kalian? Aku nggak pernah latihan 20 hari, baru latihan sehari. Terus aku disuruh main bagus kayak di Korea, saya yang latihan 3 bulan, ucap Megawati dengan nada kesal dalam video live yang kemudian diunggah ulang dan viral di berbagai platform media sosial, termasuk TikTok. Kemarahan Megawati dipicu oleh kekalahan yang dialami Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dalam laga penting melawan Popsivo Polwan. Akibat kekalahan tersebut, Gresik Petrokimia gagal merebut posisi ketiga klasemen akhir sektor putri. Banyak netizen yang mengomentari performa Megawati dan menilai bahwa ia belum bermain dalam performa terbaiknya. Bahkan tak sedikit yang membandingkan aksinya dengan performa luar biasanya saat membela Red Sparks di Korea Selatan. Komentar-komentar negatif tersebut membuat Megawati merasa kecewa dan tidak terima. Terlebih karena ia merasa belum punya cukup waktu untuk menyatu dengan tim barunya. Ungkapan kekesalannya itu pun menuai pro dan kontra dari publik. Ada yang memahami perasaannya sebagai atlet profesional, namun tak sedikit pula yang justru mengkritik sikap emosionalnya. Kecewa kok begini Mega, tapi ada tayangan ini kecewa berat. Tulis seorang netizen bernama Itik Kecebeks XXX di kolom komentar, dikutip dari akun TikTok Unibenti, Rabu, 7 Mei 2025. Atlet Eropa nggak ada yang kayak gini, live marah-marah timnya nggak lolos final, kata akun lain bernama Renaldi. Namun, ada juga netizen yang membela Megawati. Mereka menilai bahwa komentar negatif terhadap sang atlet tidak pantas, apalagi melihat rekam jejak dan kontribusinya selama ini. Dia besar bukan karena sosmed, dia juga bisa main di Korea bukan jasa netizen. Jadi nggak usah seenaknya komen atau hujat, ujar netizen bernama Witama. Megawati Hangestri sendiri memang bukan sosok sembarangan di dunia voli. Atlet asal Jember itu menjadi salah satu bintang di V-League Korea Selatan musim 2024/2025. Ia berhasil mencetak sejarah dengan meraih peringkat ketiga top skor liga dengan total 614 poin, sebuah pencapaian luar biasa yang membuat namanya harum di Asia. Bahkan, ia nyaris mendominasi semua statistik penting di V-League musim ini, termasuk dalam hal persentase serangan sukses. Tak hanya itu, Megawati juga menjadi salah satu faktor kunci dalam membawa Red Sparks mencatatkan rekor 13 kemenangan berturut-turut, sebuah torehan impresif yang membuatnya semakin dihormati di kancah internasional. Tak heran bila media-media di Korea maupun Indonesia kerap menyoroti perkembangan kariernya. Di tengah sorotan ini, sikap emosional Megawati dalam siaran langsungnya bisa dipahami sebagai bentuk tekanan psikologis yang ia alami sebagai atlet yang selalu dituntut tampil sempurna. Meski begitu, peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa publik dan netizen perlu lebih bijak dalam menyampaikan kritik, terutama kepada atlet yang tengah beradaptasi dengan kondisi baru.